नमस्कार दोस्तों, हाउ आर यू, कैसे हैं आप। एक और वीडियो में आपका स्वागत है। लेट्स स्टार्ट। सीधे बैठे, कमर सीधी, गर्दन सीधी, सिट स्ट्रेट, बैक स्ट्रेट, नेक स्ट्रेट। फोकस ऑन योर ब्रीथ। राइट एंड नाउ आज हम फर्स्ट योगा करेंगे, लाफिंग योगा विदाउट वॉइस। सबसे पहले ब्रीथ आउट करके नीचे जाएंगे, ब्रीथ इन करके ऊपर आएंगे और लाफ करेंगे विदाउट वॉइस। स्टार्ट। ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, again we will do ब्रीथ आउट करके नीचे जाएंगे, ब्रीथ इन करके ऊपर आएंगे, relax your body, अगेन ब्रीथ आउट करके नीचे जाएंगे, ब्रीथ इन करके ऊपर आएंगे, relax. This exercise is very good for your health. Now relax your body, and now we will do laughing exercise with voice. Again breathe out करके नीचे जाएंगे, ब्रीथ इन करके ऊपर आएंगे, रिलैक्स। अगेन ब्रीथ आउट करके नीचे जाएंगे, ब्रीथ इन करके ऊपर आएंगे, ये योगा आपको डेली करनी है, रोज करनी है। दिस एक्सरसाइज you do daily.
Relax your body. And now this is video is non-cut video. अगेन ब्रीथ आउट करके नीचे जाएंगे, ब्रीथ इन करके ऊपर आएंगे, relax your body. And now again breathe out करके नीचे जाएंगे, ब्रीथ इन करके ऊपर आएंगे, relax your body. Always be happy. And now second exercise we will do leg exercise. ऐसे बैठेंगे, sit. This time अपना पहला लेग उठाएंगे, उठाएंगे नीचे करेंगे, उठाएंगे नीचे करेंगे, अप एंड डाउन. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Relax your body. And now we will do butterfly exercise. Sit and 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ओके, रिलैक्स. इसी पोजीशन में बैठेंगे, सिट इन सेम पोजीशन. अपने हाथ घुटनों पर रखेंगे. प्लेस योर हैंड्स ऑन योर नी and do exercise. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Relax your body. And now next exercise.
You will compulsory do daily this exercise. सीधे बैठें, sit straight, backbone straight. Breathe in from one nostril and breathe out from other nostril. Breathe in, pet in, breathe out, stomach out. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Main focus on breathe out. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Relax your body. And now we will do rub your hands. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Clapping. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And now relax your body, close your eyes.